व्यूअर्स, आज मैं अर्तुगरुल, काई कबीले और सल्तनत उस्मानिया के मुतालिक जो मालूमात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, ये इस्लामी तारीख से दिलचस्पी रखने वाले तमाम मुसलमानों को मालूम होनी चाहिए। काई कबीला तुर्की के बड़े कबाइल में शुमार किया जाता है। काई तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है वो शख्स जिसके पास कुव्वत व इक़्तिदार हो। ये एक खाना बदोश और जंगजू कबीला था। इस वक्त आपकी स्क्रीन से एक परचम गुजर रहा है। ये काई कबीले का परचम था और इस काई कबीले के परचम पर काई कबीले की मोहर जिसमें तीर और कमान बना हुआ है मौजूद है। अब हम इर्तुगरुल की तरफ आते हैं। इर्तुगरुल तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों इर और तुगरुल से मिलकर बना है। इर के माना आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल के माना उकाब परिंदे के हैं जो मजबूत शिकारी परिंदे के तौर पर मशहूर है। यूं इर्तुगरुल के माना उकाबी शख्स, उकाबी सिपाही या शिकारी के हैं। इर्तुगरुल काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। उनकी विलादत 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1281 ईस्वी में हुई। इर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, नडर, बेखौफ, अक्लमंद, दलेर, ईमानदार और बारोब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन ने इर्तुगरुल की खिदमत से मुताअस्सिर होकर उनको सोगूत और उसके नवाह में वाक़ई दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। इसके बाद आसपास के तमाम तुर्क कबाइल उनके मातहत आ गए। अब हम सल्तनत उस्मानिया की तरफ चलते हैं। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका ये नाम मौजूद है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम इर्तुगरुल गाजी था। उस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खेमे गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन कबीलों में से एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये नहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और उसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की इशाअत थी, क्योंकि ये वक्त वो था कि मुसलमान हर जगह से कमज़ोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जूकी सल्तनत अपने ज़वाल के करीब थी। इन हालात में ज़रूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। इसके बाद इसके 3 बेटे, मंझला बेटा इर्तुगरुल अपने वालिद का जानशी मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। इर्तुगरुल गाजी बहादुर, नडर, जंगली शख्स था जो अपने कबीले के दिफा और उसकी हिकमत अमली खूब जानता था। लेकिन वक्त वो आ गया था कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। चंगेज़ खान की फौजों ने खारज़म शाह सल्तनत को तबाह करके रख दिया था। मुसलमान मंगोलों के आगे लगकर भाग रहे थे। इस सूरत हाल में इर्तुगरुल मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपने कबीले को लेकर सल्जूकी सल्तनत की तरफ रवां दवा हुआ। उसके साथ तकरीबन 400 के लगभग खानदान थे। जाते हुए रास्ते में उसने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। उसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। उसे ये नहीं पता था कि वो लश्कर किस किस के हैं। कुछ सोच के बाद उसने जो फौज हार रही थी उसका साथ देना शुरू कर दिया और अपने उन थोड़े साथियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला करवाया। वो फौज डर गई और समझी कि उनको कहीं से मदद मिल गई है और वो फौज जीतते जीतते हार गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज का साथ इर्तुगरुल ने दिया था ये सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक वो बाज़ंतीनी ईसाई फौज थी और अक्सर के मुताबिक वो तातारी फौज थी। बहरहाल सुल्तान इर्तुगरुल की बहादुरी से बहुत खुश हुआ
اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناطول کے قریب سقاریہ کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں جا کر آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو بھی ہماری سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی بنا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر، جنگجو، حوصلہ مند اور دلیر انسان تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1999 عیسوی میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور اپنی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے۔ 1223 عیسوی کو وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نویں سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922 عیسوی میں جا کر ختم ہوئی۔ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ انگلش میں اسے عثمان امپائر کہتے ہیں۔ کچھ علاقوں کے لوگ اسے اپنی زبان کی وجہ سے آٹومان امپائر کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اسے عثمان سے آٹومن امپائر کہا جانے لگا، پھر اس کا نام یہی پڑ گیا۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کیجئے۔